la maturità di una persona è pensare, sentire, dire, sognare in armonia. Tu sai cosa significa armonia? Seorang yang matang adalah seorang yang berpikir, berkata, dan bertindak dalam satu kesatuan dan mengalami harmoni. Anda tahu apa artinya harmoni atau kerukunan? Do you say? Do you say? Do you know what is harmony? Terima kasih Bapak Paus Fransiskus. Menurut saya, keharmonian itu merupakan di mana suatu komunitas itu berjalan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan mereka dan mengumpulkan pikiran mereka secara adil tanpa melihat suatu kedudukan sosial yang lebih tinggi. Melainkan mengumpulkan suara tersebut secara bersama-sama dan pemikiran tersebut secara bersama-sama dan menjalankannya juga secara bersama-sama. Secondo lui l'armonia è per esempio una comunità va sempre insieme senza vedere la differenza, tutto in diciamo concordia. E quando ci sono le guerre, c'è armonia? Tu. Traduce, caro. Traduce. When there is war, is there harmony? Pope Francis is asking for you. Ya. I'm sorry, Miss, can you repeat the question? Yes, when there is war. Work. Kalau War. ada peperangan, Oh, ya. war. Kalau ada peperangan, apakah di sana ada keharmonisan? Actually, maaf. Menurut saya, di antara kedua pihak yang saling berperang, sebenarnya itu tidak ada keharmonisan. Namun di dalam satu tim yang berperang tersebut, mereka itu membentuk suatu keharmonisan dan kekompakan untuk membentuk strategi melawan musuh mereka dan untuk memenangkan peperangan tersebut. Ya, sì, c'è una guerra, c'è anche un tipo di armonia dove quelli che partecipano nella guerra hanno diciamo una concordia per battere i nemici. C'è un'armonia, quello, è vero, è un'armonia. Anche la pace è un'altra armonia, no? Ya, benar sekali. Ya, jadi di dalam perdamaian tentu saja ada keharmonisan. Sì, d'accordo? Yes. Bravo. Grazie mille. Apakah Anda setuju? Yes. Ya, setuju. E noi dobbiamo... Vorrei dire una cosa, tu prepara la traduzione. Beh, io vorrei dire una cosa. Nella vita ci sono 4 principi per fare la convivenza e la pace. Di dalam hidup ini ada 4 prinsip untuk bisa hidup dalam damai dan dalam kerukunan. La realtà è superiore alla idea. Yang pertama adalah kenyataan yang melebihi sebuah mimpi atau ideal. Se tu vai per le idee, farai un conflitto. Solo le idee, la realtà. Kalau hanya membuat ide atau gagasan bisa membimbing atau mengantar kita kepada konflik. La unità è superiore al conflitto. Yang kedua adalah persatuan yang mengatasi konflik. Terzo principio, tutto è superiore alla parte. Yang berikut, yang ketiga adalah keseluruhan melebihi bagian demi bagian. Il quarto, la realtà è superiore all'idea. Yang keempat, ya kenyataan, realitas yang melebihi sebuah ide atau pemikiran. E con questi 4 principi, se tu vivi questo principio, tu farai la pace, sempre la pace, una pace con tutti, come tu stesso hai sottolineato. E dile quello. Kalau Anda semua menghidupi 4 prinsip ini, maka Anda akan hidup di dalam perdamaian dan kerukunan sama seperti yang Anda katakan tadi.
E a me è piaciuto quello che tu hai detto perché hai parlato col cuore. Yang sangat mengesankan saya dari Anda adalah bahwa Anda tadi berbicara dengan hati. E parlare con cuore è una cosa molto umana. Grazie. Dan berbicara dengan hati adalah sesuatu yang sangat indah. Brava, Ya, bagus, hebat. Sei bravo. Juga Brian, bagus, hebat. Terima kasih kepada Brian. So thank you, Brian. You have good idea. Saat ini mari kita undang lagi Christine, adik Christine untuk menyampaikan suara hati dan giving question, memberikan pertanyaan kepada Bapak Suci Paus Franciscus. Testimonianza una ragazza. Pope Francis. Buenas tardes a todos, mis millores deseos. Good afternoon, everyone. My name is Christina Octaviani Matondang. On this occasion, I ask permission to express our opinion and representing my friend who are here. Kita semua memiliki banyak masalah. We all have many problems. Mio nome è Cristina e io vorrei esprimere quello che io penso. Kita semua memiliki banyak masalah. Mungkin beberapa dari kita mengalami diskriminasi, perbedaan ras, dan agama. Dan hal ini bisa menyebabkan seseorang menderita perundungan. And we can become subjects of bullying. Alcuni di noi soffrono varie cose qui, per esempio discriminazione, la differenza delle classi sociali che ci portano anche a certa, diciamo, problema psicologico. Saya sendiri pernah mengalaminya secara langsung. I also once Saya- experienced bullying. Saya merasa dipojokkan, dijauhi, tanpa alasan dan tanpa sebab oleh suatu kelompok. Di saat momen seperti itu, saya merasa mungkin di luar sana masih banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Anche io ho sperimentato lo stesso, però io mi sono diciamo consapevole che anche gli altri soffrono lo stesso. Di saat kondisi seperti itu, saya merasa terpuruk. Saya merasa saya berada di titik yang paling rendah. Saya sedih, saya kecewa, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Karena saya merasa pada saat itu dunia tidak berpihak kepada saya. In questo momento sentivo il punto più basso nella mia vita e la vita perde il suo senso e non so cosa fare. Namun, itu semua berubah. Mungkin itu memang adalah suatu momen yang buruk. Sekarang, saya melihat dunia dengan berbagai cara yang berbeda. Basato su questo pure sono riuscito di poter vedere la vita dalle diverse prospettive. Perbedaan mungkin menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik, dan seringkali berujung pada kehancuran. La differenza non è sempre una cosa buona, potrebbe anche una causa della dividenza, del conflitto e dei vari problemi. Ketika kita ingin membawa api semangat persatuan kepada orang-orang, justru kita malah melihat pertikaian agama muncul, dan terutama adanya pembakaran tempat ibadah. Spesso anche ci sono conflitti basati sulla religione. Vediamo per esempio che qualche gruppo brucia la casa del culto. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami masalah di dalam keluarga. E tra noi forse abbiamo sperimentato anche qualche problema nella nostra famiglia. Namun, di dalam pengalaman sekolah Eksternas Bhinneka ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan keunikan yang indah. Siamo grati che scuola occorrente si insegna. La differenza è una ricchezza, non è la causa dei problemi. Kita belajar di sini untuk menyatukan perbedaan, membangun ikatan persatuan, dan kita belajar memahami bahwa perbedaan itu
bukanlah suatu langkah untuk kehancuran, melainkan untuk membawa kita menuju kesatuan. Sì, noi impariamo qui vari belli valori, anche che la differenza ci porta alla vita, diciamo, bella vita. Grazie. And our question is, bagaimana cara orang mengajarkan perdamaian di tengah atau di masa-masa konflik dunia meningkat saat ini? E la mia domanda, Santo Padre, come insegnare la pace in mezzo dei conflitti e delle guerre come oggi? Last words, grazie, Pope Franciscus. Grazie. Grazie. Terima kasih. Sei coraggiosa. Anda berani. You are a brave girl. Eh, Thank you for your question. La vita va vissuta nelle differenze. Se tutte le cose fossero uguali, se tutti noi fossimo uguali, questo sarebbe una noia. Hidup ini memang harus penuh dengan penderitaan, itu sebuah kenyataan. Bayangkan kalau hidup ini semuanya serba sama, maka pasti akan membosankan. Suffering, then life will be very boring. E noi nelle differenze si può dare la guerra e si può dare il dialogo. Noi dobbiamo sempre scegliere la strada. Io sono diverso a questo o a questa. Questo paese è diverso a questo o a quella. Cosa faccio? Faccio il dialogo o faccio la guerra? Stare attenti a questo. Jadi perbedaan itu bisa saja menyebabkan permusuhan dan perang. Bisa juga menyebabkan kebahagiaan. Jadi ini soal pilihan. Orang harus memilih mana yang terbaik di dalam hidup ini. The best for our life. E la voglia di avere tutto in mano è quello che fa la guerra. Non c'è quella capacità di ascoltare, cambiare idee e camminare insieme. E questa è la parola, camminare insieme. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu, istilah kita mungkin kerakusan, ingin mendapatkan segala sesuatu, itulah sumber peperangan, sumber konflik. Tetapi beliau, Santo Padre, Bapak Suci menekankan satu kata penting dalam hal ini adalah berjalan bersama-sama, camminare insieme. E cosa possiamo noi? Un'opzione. O facciamo la guerra, o ci insultiamo, o ci sparliamo uno dall'altro, o facciamo la politica della mano tesa, dell'abbraccio, dell'amore fraterno. È sempre andare avanti dialogando, discutendo, ma insieme. Lalu sebagai bangsa, kita mau melakukan apa untuk bangsa? Apakah kita mau mencari konflik, permusuhan, atau kita ingin berdamai satu sama lain? Beliau kembali lagi merujuk pada apa yang beliau katakan, ya tentu saja, saling merangkul dan saling mendukung, saling menerima. E dalle volte dobbiamo discutere fra noi, e questo è bello, ma discutere come fratelli per portare avanti la strada di pace. Kalau ada permusuhan atau ada konflik, kita bicarakan bersama-sama. Kita berdialog, kita berdiskusi, berbicara untuk mencari pemecahan, untuk berjalan bersama-sama ke depan. Farsi la guerra, litigare, è una cosa brutta. Berperang atau berselisih, saling bertengkar, itu sesuatu yang sangat buruk. Ma non è brutto, per esempio, discutere su altre cose, idee, cambiare idee. Questa è una cosa buona. Discutere come amici.
Yang tidak buruk adalah bahwa kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi secara sehat, saling berbagi untuk memecahkan masalah-masalah. Non dimenticati questo. La guerra è sempre una sconfitta. La guerra fra noi è una sconfitta. Dan jangan lupa satu hal ini, peperangan adalah selalu sebuah kekalahan. Permusuhan di antara kita adalah sebuah kekalahan untuk kita. Invece discutere con gli amici è una cosa molto bella. Tetapi berdiskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, berbicara bersama-sama adalah sesuatu yang sangat indah. Ci fa crescere. Nah, itu membuat kita bertumbuh dan berkembang. Mi sono espresso bene, hai capito? Apakah Anda semua sudah mengerti? Tepuk tangan. Grazie a te che avete parlato così bene e soprattutto grazie a te. Ma si vede che tu sei un insegnante. We Terima can see kasih untukmu, untuk juga Brian, dan terima kasih khususnya untuk beliau ini, dan sangat kelihatan kalau beliau ini adalah seorang guru. Papa Francisco. Papa Francisco, a este proyecto en Yakarta lo hicimos, Perdón? a este proyecto que participamos